comparaison avec le Maroc. Le Maroc, 35 millions, 36 millions d'habitants. L'Algérie, 44 millions d'habitants. Je compare avec le Maroc pour qu'on باش نتعلموا باش نشوفوا بلي الاخرين اللي ما عندهمش دراهم. Des pays n'ont pas nos richesses, ils n'ont pas nos potentialités, ils n'ont pas notre sous-sol, mais ils sont beaucoup mieux gérés, ils sont beaucoup plus proches de leurs citoyens, leurs travailleurs sont beaucoup mieux pris en charge. C'est ça la vérité que je veux dire, et c'est ça la vérité que je veux exposer. اما تحكيت عن مخزن كلوا على حكايتكم كلوها ودوها، ما تمشيش هنا في الجيري بارت. هنا ما كاين ني باي بال ني خورطي، هنا نمشوا للحق. Le Maroc, oui, la Tunisie endettée, elle a beaucoup fait, beaucoup plus. L'Algérie n'a pas sorti un centime. Je vois les Tunisiens, pour les PME, pour le secteur touristique, pour le fonds propre des entreprises. Elle a fait tout ça. Le Maroc, غير بدات, mois de mars, داروا un comité de veille économique. شوفوا le Maroc, mois de mars, comité de veille économique. L'Algérie, 18 juillet, commission de sauvegarde et d'évaluation des dégâts sur l'économie nationale. Le Maroc, mois de mars, il a pensé à l'économie. L'Algérie, 18 juillet, باش فاقوا عندنا une économie. خدامين والله نسيناهم يا خسرة. عندنا دي زونتربريز ونسيناهم. نسيناهم بلي عندنا دي زونتربريز وعندنا خدامين. يا دين ربي. Le Maroc, mois de mars, داروا un comité de veille économique. داروا un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence pour financer la lutte contre le coronavirus Covid-19. L'AIMO, le mois de mars, l'AIMO grippe 3 milliards de dollars. نحاو المرفين، نحا المالك هذا، نسحب المالك هذا، داروا دراهمهم، داروا 3 مليار دولار. تقولوا لي مسروقين، ماشي دراهم محلال، ماشي دراهم محرام، وما شافوهم، لي ماروكان شافوهم 3 مليار دولار. حنا دراهم نسرقوا ما صرفوش من بعد لي زالجيريان. لو كان او مون ريكوبري لارجون اللي تسرق، ما سرقش، هما 3 مليار دولار شافوهم، داروا ان فون. C'est un fonds d'urgence اللي داروه au mois de mars. ديريكت من الفون هذاك واش داروهم؟ لي 3 مليار دولار واش داروا لي ماروكان؟ داو منه de quoi payer tous les travailleurs qui sont des 400 000 entreprises pratiquement, les travailleurs تاع 400 000 entreprises marocaines اللي ما يقدروش يخلصوهم باسكو دخلوا في la crise du coronavirus Covid-19. Chaque travailleur qui est affilié احنا عندنا لا كناس هما عندهم لا سي ان سي اس qui est la sécurité sociale. La CNAS c'est l'Algérie, la CNCS, la CNSS plutôt, mais la CNCS, la CNSS c'est le Maroc. Le Maroc chaque mois من mois de mars راهو يمد كل خدامين تاع الشركات اللي ما عندهمش ما يقدروش يخلصوا الخدامين تاعهم باسكو طاحوا في ليبيديمي دو كورونا فيروس كوفيد 19 يعني خسروا خسارات كبار وما عندهمش اون اكتيفيتي كوميرسيال على جال لو كونفينمون ليطا دورجونس. عطاو لهم ليكيفالون دو 190 اورو يعني احسب 190 اورو بالدينار الجزائري راه قريب 4 ملايين. يعني المروك مد est en train de donner depuis le mois de mars à tous les travailleurs de 400 000 entreprises ou des milliers d'entreprises. بالك لو نومبر تاعهم نقص دوكا باسكو بالك عاودوا قلعوا يا دي كريتير داروا دي كريتير خدموا قانون كيما التوانسه داروا دي كريتير. قال الشركه هذه هاو الكابيتال تاعك اذا الخساره تاعك انا ديباسي 25% ولا فات 30% ملي بدا الكورونا فيروس كوفيد 19 نعاونوك الدوله تعاونك. عطاو لهم قص 4 ملايين للشهر تولي تخافايور. اعطوني خدام جزائري عاونته الدوله الجزائريه. اعطوني خدام جزائري عاونته الدوله الجزائريه. ما كاش دوله جزائريه. راحوا لها وزير هذا الوزير le ministre des finances راحوا ليه قال لهم دبروا راسكم. فرحت عيت عليه اللي كان زمان الجيري فوق بوتفليقه كانوا كاع اوبوزون طاح بوتفليقه ولاو كاع في البوفوار ولاو اكثر من بوتفليقه. قال لهم فرحت عيت عليه واش قال لهم دبروا راسكم دزوا معاهم انتم عندكم دراهمكم انتم زمان مع اللي حداد كنتوا تقولوا بلي عندكم دي مليار دولار صرفوا عليهم وراهم دراهم صرفوا عليهم دراهم يعني حتى تحطوا في الحبس ياك تحكوا راهو في الحبس ياك العلمي راهو في الحبس ياك ميتيجي راهو في الحبس كاع صحاب بوتفليقه حطيتوهم في الحبس. شكون اللي بقى في ليزونتربريز؟ بقاو غير الزواوله ما عندهمش دراهم تدير بقاو غير دي موين انتربريز كالكو جروب بريفي كي سون تري موديست ما عندهمش باش يخلصوا. تقول لهم بلي نتوما دبروا راسكم اون فا با فوز ايدي. لو ماروك n'a pas fait ça. Le Maroc il a mobilisé 6 milliards, 7 milliards de dollars pour des crédits bancaires. 7 milliards de dollars pour des crédits bancaires. Le Maroc واش دار واحد لو كريدي كيما لي تونيزيان داروا un fonds pour la PME ou un autre fonds pour financer
les fonds pour alimenter les entreprises tunisiennes en fonds propres. Le fameux fonds à 30 millions d'euros, ils lui ont consacré une enveloppe de 30 millions d'euros. Au Maroc, ils ont un prêt. عيطولو ضمان oxygène. عيطولو oxygène. على oxygène. Parce que هذا البري يمدوه عطاو سلفوا دراهم à 47 000 entreprises marocaines. اللي ماهمش قادرين يخلصوا خلاص راهم اون فايت يعني بوندون لي 3 موا ا فونير ما عندهمش باش يخلصوا الخدامين. هما سلفوا لهم دراهم. Ils ont dépensé 1,5 milliard d'euros pour donner des crédits, des micro-crédits à 47 000 entreprises qui étaient dans l'incapacité de payer leurs employés parce qu'elles n'avaient plus de fonds de roulement. هذا ضمان oxygène, هذا le prêt, يسلفوا لك دراهم وتصرفهم pour les 3 mois à venir وتخلصهم pendant بين 5 سنين 10 سنين. عندك une période entre 5 à 10 ans pour payer le crédit تاعك. Mais il te met maintenant. C'est un mécanisme qui a été fait au Maroc pour sauver les entreprises qui n'arrivent plus à payer. C'est un crédit, يعطوك quelques شهور. De quoi vivre pendant 3 mois. Jusqu'à ce que le confinement ينقص, تكالم الدعوة تاع الكورونا تعاود تولي تخدم. Au moins مدولهم. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, 3 mois, etc. Le Maroc n'est pas l'Allemagne, n'est pas la France, n'est pas le Japon, n'est pas la Suisse. C'est pas un pays riche. Voilà. C'est pas un pays riche, mais les entreprises دارت des critères. واش هما les critères? L'entreprise dans le chiffre d'affaires تاعها اللي ما يفوتش 46 millions d'euros, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, les PME, اللي ما عندهمش باش يخلصوا الخدامين تاعهم، الدولة تمد لهم قسم يخلصوا pendant 3 mois يكملوا يمشوا ويخلصوا الخدامين etc. وهذا الكريدي sera remboursé plus tard dans 10 ans, entre 5 ans et 10 ans. C'est des négociations. والله عادي مش نقول لكم. Voilà. La Tunisie et le Maroc, ils ont fait ça. Ils n'ont pas notre argent. Ils n'ont pas nos richesses. Et pourtant, le Maroc, il a beaucoup souffert. Le Maroc, il a perdu 589 000 emplois. Il y a 600 000 emplois. Le Maroc a perdu 520 000 emplois dans le secteur rural. Le Maroc, il a perdu 69 000 emplois dans l'agriculture. Il a perdu 30 000 emplois dans les services. Le Maroc a perdu 9 000 emplois dans le BTP, etc. Ils ont perdu beaucoup d'emplois au Maroc. Mais l'Algérie, elle a perdu beaucoup d'emplois. Parce que les Marocains, ils ont une prime de l'équivalent de 40 000 dinars algériens. Une prime qui fait 190 euros. Pratiquement 4 millions. Même le secteur informel, les Marocains, même le secteur informel, ils ont un mécanisme. أنا ما فهمتش يا جماعة. هذو الدول المجاورة اللي احنا كنا نضحكوا عليهم ونتقعروا عليهم ونقولوا بلي احنا قوة إقليمية وهما ماشي قوة إقليمية وحنا الألجيري بلاد كذا ومليون ألف شهيد وأكبر دولة في إفريقيا وحنا فور وحنا شابين وحنا الخير وحنا كذا حنا ما عاوناش. فهموني يا جماعة حنا ما عاوناش. ما درنا والو للخدامين. On n'a rien fait pour nos entreprises. Nous n'avons rien fait pour nos entrepreneurs.